Na-viral yun guys kaning sa katawo nga gikuha ang Facebook no sa ayang larawan no gikuha sa mga magkukulang mababarang nya gipraktisa ng iyang larawan sa pagbarang. Gi-vlog ko ni kanadto guys nga mga mag-practice nga mga mababarang magkulam magkuha ng larawan sa inyong Facebook kanya hantod nga madaot mo no. Ang simbahang Santa Iglesia Apostolica Romana guys nagtudlo gud yun sa pagdepensa ng atong pamilya o atong kaugalingon pinagis pagpangumpisal pagpangumunyo no og ang lima ka mga dapat itong sundon aron magpabilin tang himsog kay kung naghubo atong kalag tungod na sa wala tay pagbuhat sa pagkinabuhi sa pagka-Kristiyanos ba. Una guys, ang kanang gitawag nila confession, ikaduha tawag nila adoration, ikatulo rosary, ay kaupat kay gitawag og Eucharist, ug ang kalima kay sacramentals nga gikan simbahan. Kanang mga sacramentals gikan simbahan guys, mao na itong lana katong gimeditahan sa pare pagsugat sa pagkabanhaw sa Ginoong Kristo, lana og tubig gimeditahan sa pare og kanang pagpangumpisal nato og kanang atong pagrosaryo may pinakanindot nga butang aron magpabilin tang himso guys. God bless you guys and more power.